वेलकम बैक टू योर हैप्पी डैपी। प्यारे दोस्तों, आज हम चार अल्फाज की सरगर्मी करेंगे। बेयबी बेयबी बीबी, बेयबी पेयपी पेयपी बीपी, बे अलिफ बा बेयबी बाबी, बे अलिफ बा जीम छोटी ये जी बाजी, बे अलिफ बा ट छोटी ये टी बाटी, बाटी, बे अलिफ बा सीन छोटी ये सी बासी, बासी, ते अलिफ ता लाम छोटी ये ली ताली, ताली, जीम अलिफ जा लाम छोटी ये ली जाली, जाली, मीम अलिफ मा लाम छोटी ये ली माली, माली, नून अलिफ ना लाम छोटी ये ली नाली, नाली, पे अलिफ पा लाम छोटी ये ली पाली, पाली, जीम अलिफ जा लाम छोटी ये ली जाली, जाली, खे अलिफ खा लाम छोटी ये ली खाली, खाली, डाल अलिफ डाल लाम छोटी ये ली डाली, डाली, सीन अलिफ सा लाम छोटी ये ली साली, साली, काफ अलिफ का लाम छोटी ये ली काली, काली, मीम अलिफ मा लाम छोटी ये ली माली, माली, आइन अलिफ आ लाम छोटी ये ली आली, आली, फे अलिफ फा नून छोटी ये नी फानी, फानी, मीम अलिफ मा नून छोटी ये नी मानी, मानी, जीम अलिफ जात छोटी ये ती जाती, जाती, काफ अलिफ काट छोटी ये टी काटी, काफ अलिफ काट छोटी ये टी काटी, बे अलिफ बा लाम छोटी ये ली बाली, बाली, चे अलिफ चा बे छोटी ये बी चाबी, चाबी। Friends, thanks for watching Happy Dappy. If you are new, don't forget to like and subscribe.